ओम ओं दक्षिणकालिकाय विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। बंधु मु एबे आपन को शुणाई शुणाई गाइली कालिंगर गायत्री। ओं दक्षिणकालिकाय विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। आउटे मन रखु ओं दक्षिणकालिकाय विद्महे श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ए गायत्री को आमे जो माने शनिंकर कोपदृष्टि रे प्रपीड़ित से माने ए गायत्री को आम ठाकुर घरे बा काली मंदिर रे बा गुरु गुहाळे बा नदी कूल रे बा श्मशान रे बा शिव मंदिर रे अति कम रे 9 थर दैनिक पढ़िले माँ काली प्रसन्न हेबे। से तो अंतर्जामिनी, से मन कथा बुझीबे, शनि को बुझेबे, तांकर कल्याण मध्य पर पड़िबो, शनि संतुष्ट हेबे। तेणु बंधु आमे प्रायतः चेष्टा करिबा जे भली आम गोड़े कंटा न पशु। आमर तुला राशि से दिन कही वृष राशि, काली कहिबी मकर राशि। ए तीनटा कथा कहीं कहली आमे तुलारू गणिबा। तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन 6 है। सेमती वृषरु गणले 11 हम, मकरु गणले 3 हम। त्रिशण एकादशे शौरी त्रिशट एकादशरे गोचर रे हो बा जातक रे हो स्थिर भाव रे हो, जदि शनि तृतीय रे षष्ठ रे बा एकादश रे थांती तेबे से अजाड़ी दियंती आउ सब रिष्ट खंडन करती। रिष्ट बोलते दुख समस्या दुश्चिंता ये सब कुछ हरण कर नहीं जाती। किए सौरी बोले शनि। शनि जदि जातक रे तृतीय रे षष्ठ रे एकादश रे थांती, ये जो शनि चलिए फेब्रुआरी 29 25 मसीहा फेब्रुआरी मास 29 तारीख रे शनि जीवे मीन को। तेणु मकर वृषर ओ तुलार विशेष लाभ हेब। गोचर रे तृतीय शनि मकर, एकादश शनि वृषर, षष्ठ शनि तुलार हो। जदि जातक रे एकादश रे बा षष्ठ रे बा तृतीय रे शनि थिबे, एबे एकादश रे बा षष्ठ रे बा तृतीय हेले तेबे हाथी सुना कलश ढालिबो। अर्थात आमको आमर उजुड़ा भाग्य सजाड़ी ही जीवा आपे आपे सेठी थिबो आमे देखि पारु नथिबा, एबे सेठी नथिबा मिली जीवो। एटा हो शनिंकर दातापण बुझीला। जो मानक जातक रे कुंभ रे बा तुला रे बा मकर रे शनि थिबे, सौभाग्य को यदि ताहा एकादश घर बा षष्ठ घर बा तृतीय घर ही थिबो, एबे गोचर रे षष्ठ बा तृतीय बा एकादश हैला, ताहले आम उपरे कौनसी ग्रहंकर कुप्रभाव पड़िबो नाही। शनि कल्याण करिवे। जो मानक जातक रे तृतीय रे षष्ठ रे एकादश रे शनि नहांती,
ଅନ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘର ଯଦି ତୁଳା ବା କୁମ୍ଭ ବା ମକର, ତେବେ ବି ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଯଦି ତୁଳା କୁମ୍ଭ ମକରରେ ଏକାଦଶ ନୁହଁ କି ଷଷ୍ଠ ନୁହଁ କି ତୃତୀୟ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦ୍ୱାଦଶ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସୁତରାଂ ଆମେ ଆଗ ଆମ କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବା, ଆମ ଜାତକରେ ଶନି କୋଉଠି। ସିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହି ସେ ଘରକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଭାବି, ସିଂହାସନ ଭାବି ସେଇଠି ବସି ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଶନି ଏବେ ମାର୍ଗୀ ମାନେ ପଥିକ, ଯାତ୍ରୀ। ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଖାଲି ଟିକେ ରାଶି ବଦଳେଇବେ। ଏବେ ଶନି ତୁଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବଭାଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ମାନେ ମୀନକୁ ଯିବେ। ସେତିକି ବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ 3.5 ମାସ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲା, ସେଇ ନଭେମ୍ବର 16ରୁ ସେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପହଞ୍ଚିବେ 25 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 29 ତାରିଖ ରାତି 9:40ରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନରେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନର ହିଁ ଜନ୍ମ ଶନି ହେବ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଶନି, ଏକାଦଶ ଶନି, ଷଷ୍ଠ ଶନି, ଏଇ 3ଟି ଶନି ହେଲେ ଶନିଙ୍କର ହୁଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦ। ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଦ ମାନେ ପୁରା କଲ୍ୟାଣ, କିଛି ଦୁଃଖ ଦୋଷ ଆଉ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ଦେବେ କେବେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ? ନା ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଏବେ ତୁଳାରୁ ବାହାରିଲେ ଯିବେ ମୀନକୁ, ସେମିତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୀନରୁ ବାହାରିବେ ମେଷକୁ, ସେତେବେଳେ ଦୟା କରିବେ। ମାନେ ଯିବାକୁ ଥିବ 7 ମାସ 15 ଦିନ। ବାକି ଯୋଉ 22 ମାସ 15 ଦିନ ରହିଗଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ମାନେ ମୀନରେ ରହିକିରି, ଏବେ ଯେମିତି ତୁଳାରେ ରହିକିରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୀନରେ ରହି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଚାର କରିବେ। ସେ ପରୀକ୍ଷକ, ସେ ନିରୀକ୍ଷକ, ସେ ସନ୍ଦର୍ଶକ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କ ଟିପା ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିଥିବେ, ଏ ଲୋକଟା କେତେ ଭୁଲ କରିଛି, କେତେ ଭଲ କରିଛି। ଖାଲି ଲୋକ ନୁହଁ, ସବୁ ପ୍ରାଣୀ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେଟା କୁକୁର ଡେଲି ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି, ପରଟା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ କେତେ ମଣିଷ ଛିଣ୍ଡା ଅଖା ଘୋଡ଼େ ହେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେକ ଗଛରେ ପ୍ରବଳ ଫଳ ହେଉଛି, କେତେକ ଗଛରେ ଆଦୌ ଫଳ ହେଉନି, ପତ୍ର ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ। ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ନିର୍ଜୀବ, ହଁ ନିର୍ଜୀବ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଇଟା ଗଢ଼ା ହେଉନି କି, ସେଇ ଇଟାରେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବି ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ପାହାଚ ପୋଛା ପାହାଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଏବ କରୋତି ବଳାବଳମ୍। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଆଉ 2 ପଦ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି ଯାହା ଯାହା ଲେଖିଛି। ଶନିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେଠୁ ଖୋଜିବା ଅଁଳା ଗଛ, ବାଡ଼ି ଅଁଳା, ଯାହାକୁ ଧାତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ଧାତ୍ରୀ ଶବ୍ଦର 3ଟା ଅର୍ଥ। ଧାତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ଧାଇମା, ଅଁଳା ଗଛ ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଁଳା ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଅଁଳା। ତା ଫଳ ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ, ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶ, ହଳଦିଆ ଆଉ ସବୁଜ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ହୁଏ ସେମିତିଆ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଣ ଅଁଳା, ତା ଆକାର ଟିକେ ବଡ଼, ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ସବୁଜ, ତା ଚୋପା ଟିକେ ଟାଣ। କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଚୋପା ହେଉଛି ନରମ।
ये बाड़ी अँला गछ को आगे निर्णय करवा कौटी अच्छी क्या बाड़ी अच्छी किए पूजा कर एक तापर डेउरिया किणवा आमर तुला राशि ना तेणु तुला राशि हेतु आमर डेउरिया रंग धड़ा हम बोले रूपा रूपार डेउरिया जोगाड़ करवा आ सूता हम भी धड़ा तेणु धड़ा सूतारे आम आम पुरुष मान जी से डाहाण हाथ में बांधा नारी माने बाँ हाथ में बांधा तेणु एक शुभ दिन अँला गछ मूल को जाई धुआ बा नुआ वस्त्र पिंधि अँला गछ मूल को जाई से मूल पानी दबा टिके अरुआ जल पकेबा टिके फूल दबा आंठे पड़ा जोड़ हस्र कहवा हे वृक्ष देवता मोर ग्रह शांति पाई मु तुम मूलर चेर टिके नेबी मत आशीर्वाद कर तापरे पूर्व बा पूर्व उत्तर कोण ईशान्य कोण पूर्वर उत्तर पर्यंत स्थान चिन्हट करवा चेर टिके आनिबा जेमती गछ कष्ट न हुए चेष्टा करवा तापरे चेर को आनिबा पुणी पूर्व भली माटी की पोदवा पानी टिके देदेबा विनीत ही कहवा हे वृक्ष देवता क्षमा कर तापर चेर को आनिबा डेउरिया को नवा डेउरिया को धोइबा चेर को धोइबा भल पानी धोईदबा टिके गंगा पानी धोईदबा जदि भल क्षीर थी क्षीर धोईदबा तापरे से डेउरिया रे मूल को रखी ता मुह को बंद करवा महम धड़ा तापरे ताकू नहीं आम शिव मंदिर जावा आगुरी शिव मंदिर आम आम जो घर पाखे गाँव में जो मंदिर थी आम जानी से मंदिर में केतबेले पूजक आसी पहुँचती पूजा कर नेहुरा हवा जाई कहवा आज्ञा आग ये टे शिवलिंग रखी महामृत्युंजय मंत्र पाठ करूँ आ मत टे आशीर्वाद करूँ हेले सेपन जियर गेट कीपर किए से वृष नंदी बस शोचती अंडकोश बाहर को बाहर से अंडकोश टे आमुषा ओम नमः शिवाय जपुवा तापर कान डाहाण कान हाँ डाहाण पट कान आम आम समस्या कहवा तापर जाई शिव को दर्शन करवा ब्राह्मण को डेउरिया दबा से डेउरिया अभिषिक्त करेंगे आमको देवे आम ताको दक्षिणा दबा प्रणाम करवा घर को आसवा पुणी आसला बेले वर्ष कहीकि आसवा तापर आसी घरे पहुँचवा घरे आमर जिते गुरुजन अच्छा लघुजन अच्छा से आम मन बुझुची जी बेसी भल पाती आम भाई भाउज बा आम पुओ पुतुरा बुझी बापा बो कका काकी जेजे जेजीमा जी आमको बेसी भल पाँच बोली आम मन बुझी दबा सी टे बांधिदेवे जो से सान होते तेणु गेल करवा पाखे चॉकलेट थी कि मिठाई थी खुईदबा टे टे गेल करदे आज गुरुजन होते आंठी प्रणाम करवा आशीर्वाद नवा बास डेउरिया पिंधिदेले एक द्वितीयत जदि एति आम करें अँला मूल पाइने डेउरिया करें ताहले काली मंदिर जावा काली माँ को दर्शन करवा गायत्री कहीदेली से गायत्री से नथर पड़ा एवं शनिकर समस्या जनइबा और सेठी बसिकी आम जपिबा प्रणाम कर सारी ओम सं शनिश्चराय नमः ओम सं शनिश्चराय नमः से नथर जपिबा से अधिक हेल्ले भल नरु कम हेल्ले भल नुह तापरे गायत्री तो पढ़ा ओम कां कालिका देवाय नम काली कही से देवी हेले भी आम देव कहवा समस्ते देवता आमर उपनिषद लिखाही उपनिषद अतिथि देवाय नम मातृ देवाय नम एठी मात्रे कहुनी देवी कहुनी अतिथि कहुनी कहीं कहल पिले आम यदि मंत्र न पढ़ा ना कि भूल पढ़ा ना मननाथ त्रायती मंत्र जी मनन कर जी पठन कर जी ध्यान कर मंत्र रक्षा करे ये दृष्टिकोण मंत्र भूल पढ़ानी के देवाय कहला कौन क्षति अच्छी किसी क्षति ना व्याकरण नियम बुझेदेली तेणु कालिका देवाय नम ए मंत्र नथर पढ़ा गायत्री नथर पढ़ा प्रणाम करवा घर को आसवा जदि संभव आम सांगे आम कि बेलपत्र बा मंदार फल नहीं जावा खाली हाथ में मंदिर जाती बस ये गला प्रतिकार सब बुझीगला एबे देखिया कौन छाड़गली कि
ଶନିଙ୍କ ସଳଖ ଗତି ହେବ କୁମ୍ଭକୁ। କୁମ୍ଭରୁ ମୀନକୁ 29/3/25 ତାରିଖ ରାତି 9:40ରେ। ସେ 29/3/2025 ମସିହା ରାତି 9:39 ଯାଏ କୁମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ଏବେ ସେ ମାର୍ଗୀ କୁମ୍ଭ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ବିଛା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଥିକ। ଏବେ ସେ ତୁଳାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁଳାରୁ ଯାଇ ମୀନରେ 25 ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଶନିଙ୍କୁ ହାରାହାରି 3 ମାସ 15 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଭାରି ଧୀର ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶନୈଶ୍ଚର କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଦୈନିକ 9 ଥର ପାଠ କଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ହେଲା ଓଁ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଛାୟାପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏଇଟା ମନେ କରି ବନ୍ଧୁ ପଢ଼ିବା, ଅବହେଳା କରିବାନି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ ମାନେ 30 ମାସ ରହନ୍ତି। ସେଇ 30 ମାସ ଭିତରେ ସେ 2ଟା ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗେ ଯେଉଁ ରାଶିକି ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ସିଂହାସନରେ ବସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କିଏ କେତେ ଭୁଲ ବା ଭଲ କାମ କରୁଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୋର ଅନ୍ୟ ରାଶିକି ଯିବାକୁ ଅଛି, 7 ମାସ 15 ଦିନ ବାକି ଅଛି, 7 ମାସ 15 ଦିନ ବେଳଠୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବା କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବେ, କାହାକୁ ତିରସ୍କାର କରିବେ, କାହାକୁ ପଣ୍ଡିତ କରିବେ, କାହାକୁ ଲଣ୍ଡିତ କରିବେ, କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ସେ କରନ୍ତି। ତୁଳା ରାଶିର ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଶନି, ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିର ବିଶେଷ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଲାଭ 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 ହେବ। ସବୁଥିରୁ ଲାଭ, ବିଶେଷ କରି ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଅଧିକ ବେଶୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଧିବିଧାନ କରିବା। ଆଉ ଆଦୌ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଶନି ଆମର କ୍ଷତି କରିବେନି। ଉପାୟ ବତେଇଦେଲି। ଯଦି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଚତୁର୍ଥରେ, ପଞ୍ଚମରେ, ନବମରେ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘର କୁମ୍ଭ, ତୁଳା କି ମକର ନୁହେଁ, ତେବେ ବିଚଳିତ ହେବାନି। ଆମକୁ ସାହା ହେବେ କାଳୀମା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଉଁରିଆଟି ଏବେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା। ବାସ୍, ସମସ୍ୟା କିଛି ହେବନି। ଜମା ଡରିବାନି। କାରଣ ଶନି କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମକୁ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ଭବତାଦୃଶୀ। ଯାହାର ମନ ଜେଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ। ଆମେ ଯଦି ନିଆଁ ଗିଳିବା କ'ଣ ହକିବା? ଅଙ୍ଗାର। ବୁଝିହେଉଛି? ଆମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। ଏବେଠୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ଆମେ ଆଦୌ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଭୁଲ କାମ କରିବାନି, ଶନିଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବାନି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଶା କରେ ମୋ କଥା ମାନିବେ।